अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे, माँ बाप का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी सारी बातें सही हैं। आखिरी बात बाज़ औक़ात बच्चों को तंग कर जाती है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मम्मा पापा को तो बिल्कुल नहीं तंग कर रहे होंगे। एम आई राइट? जी, उम्मीद है मैं बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। खुश रहें भाई, घरों में महफूज रहें। और अच्छा जी, व्हाट्स द टॉपिक? क्या पढ़ना है आज हमने? आज क्या पढ़ना है ये छोड़ें, मुझे बताइए क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? हमने सीखा क्या था? What was the message of the lesson? What did we discuss? Yes, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक और मालिक हैं। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट हाफ ऑफ द सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था। आज हम रीड करेंगे सेकंड हाफ along with the MCQs। MCQs पढ़ेंगे और सेकंड हाफ ऑफ द सिल्वर लाइनिंग पढ़ेंगे। Story was very interesting. I hope you people are curious to find out that what's the next। ऐसा ही है, कुछ तो अच्छे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझसे मेरे पढ़ाने से पहले ही पढ़ ली होगी बाकी की स्टोरी भी, just to find out that what was the silver lining। चलें जी, ओपन कीजिए अपने बुक्स, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट नंबर 2, द सिल्वर लाइनिंग। जी तो स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, ऑलमोस्ट पेज नंबर 23 तक पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 23 की लास्ट 2 लाइन्स को अगेन पढ़ेंगे और आगे मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड श्योर इनफ, soon a young man came in with a porter carrying his luggage. He was barely 25, clad in an ill-fitting tweed suit with dropping shoulder and wide trouser bottoms। अब मिस्टर नदीम बता रहे हैं आने वाले गेस्ट की अपीयरेंस, कि वो आ रहा है और एक पोर्टर ने उसका लगेज कैरी किया हुआ है, और वो जो पर्सन है ही इज़ हार्डली 25 years old और उसने इल फिटिंग सूट पहना हुआ है, यानी ढीला ढाला सा सूट पहना हुआ है। दैट हैज़ ड्रॉपिंग शोल्डर्स, लटके हुए शाने हैं उसके, और ट्राउज़र जो है वो बहुत खुला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड अनटाइडी। सफ़र की वजह से वो अनटाइडी लग रहा था। हिज हेयर, हिज नेकटाई, हिज शूज़ ऑल अनकेम्प्ड, हर चीज़ मिसमैनेज्ड है and needing attention, but he had a cheerful face and jet black eyes sparkling with vitality। उसके appearance जो है that can be unkempt and untidy, but his face वो बहुत ही ज़्यादा हशाश बशाश है। vitality, full of energy, sparkling, चमकती हुई आंखें हैं उसकी, jet black, काली, बहुत काली। मिस्टर अहद स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, एक कदम आगे बढ़ाया मिस्टर अहद ने। मिस्टर डेविड, आई प्रेज्यूम, मेरे ख्याल से आप मिस्टर डेविड हैं। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नोडेड। उस नौजवान ने मिस्टर अहद की तरफ देखा, मुस्कुराया और सर हिला दिया। रूम नंबर 18 प्लीज़, एवरीथिंग इज़ रेडी। कमरा नंबर 18, हर चीज़ तैयार है आपके लिए। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नोडेड। नौजवान ने फिर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और सर हिलाया। ही पेड द पोर्टर हु bowed low, for he was not asked to return the change, and disappeared। उसने पोर्टर को पैसे दिए और पोर्टर जो है उसके सामने झुका। क्यों झुका? बिकॉज ही वॉज नॉट आस्क्ड फॉर द चेंज, उससे बकाया पैसे नहीं मांगे गए और वो चला गया। द यंग मैन गेव मी अ ब्रीफ फ्रेंडली लुक एंड सैट बिफोर अ ह्यूज बुक। यंग मैन ने, उस नौजवान ने मुझे दोस्ताना अंदाज में, यानी अच्छे तरीके से एक दफ़ा देखा और फिर एक बड़ी सी किताब के पीछे बैठ गया। विच द लैंड लॉर्ड हैड पुश्ड बिफोर हिम, जो कि लैंड लॉर्ड ने उसको दी थी।
making the necessary entries about himself and his intended stay. उस बड़ी सी बुक में उस पर्सन ने लिखना था कि वो यहाँ पे क्यों आया है और स्टे क्यों करना चाहता है, अपने बारे में कुछ नेसेसरी यानी ज़रूरी एंट्रीज़ करनी थी. At this time, उस वक्त, he discovered the sealed envelope containing the typed chit lying on the table, addressed to him by name. उस वक्त उसको एनवेलप दिया गया जिसमें वो चिट थी. कौन सी चिट? क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में? जी, चिट जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था अबाउट द गर्ल. He took the cover and tore it open. उसने उसको उठाया और उसको खोला. This coincides with the entry of the landlady in the room. साथ ही मतलब जब वो खोल रहा था तभी landlady उस रूम में आ गई. She hurriedly asked her husband if this was the new guest, and having received confirmation, came forward and shook hands with the young man. जैसे ही उसको she hurriedly जैसे वो अंदर आई, उसने फ़ौरन से अपने हस्बैंड से पूछा कि ये हैं वो आने वाले गेस्ट. जब उसे कंफर्म हो गया फिर वो आगे बढ़ी और उसने आने वाले मेहमान से, नौजवान से हाथ मिलाया. Did you have a nice journey, Mr. David? क्या आपका सफ़र अच्छा रहा, खुशगवार रहा? She asked with her sweet smile. अपनी खूबसूरत मीठी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा. The young man smiled and nodded nonchalantly. नौजवान जो था मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया, यानी लापरवाही से, मतलब lack of interest. Nonchalantly means जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादा. As if to say well, neither very pleasant nor very unpleasant. उसने अपने कंधों को इस तरह से smile and nodded, उसने इस तरह से सर हिलाया और मुस्कुराया जैसे वो कहना चाह रहा हो कि सफ़र ना तो बहुत खुशगवार था और ना ही बहुत बुरा था. The young man would you like to have a hot bath immediately or first tea? क्या आप hot bath लेना चाहेंगे या पहले चाय लेना चाहेंगे? अब पूछा जा रहा है उस नौजवान से. The young man pursed his lips and shrugged his shoulder. उसने अपने होंठ दबाए और अपने कंधे उचकाए, obviously implying that one would be as good as the other and that he had no preferences. उसने अपने कंधे इस तरह से उचकाए और इस तरह से जेस्चर दिया जिस तरह के वो कहना चाह रहा हो कि दोनों में से जो भी हो, it's okay. Both the landlord and the landlady were by now slightly disconcerted by what they inferred to be their guest's pride or arrogance, since he had not even deigned to reply adequately to their polite inquiries. अब जो दोनों लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी हैं उनको लग रहा है कि क्या वो इसको अपने गेस्ट का प्राइड या एरोगेंस समझे. एरोगेंस भी प्राउड को ही कहते हैं कि उसने अभी तक उनकी पोलाइट इंक्वायरी जो इतने प्यार से, इतने शाइस्ता अंदाज में उससे बात कर रहे हैं, उनका ठीक से जवाब तक नहीं दिया, यानी एक लफ्ज़ तक नहीं वो बोला. The young man meanwhile took out the typed chit and started reading it. और तब उस नौजवान ने क्या किया कि वो टाइप्ड चिट उस एनवेलप से निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया. As soon as he had gone through it, जब वो उसे पढ़ रहा था, he looked around astonished. उसने हैरानी से इधर उधर देखा. The little girl, Maheen, was at the moment playing in the courtyard. उस वक्त माहीन जो है वो सहन में खेल रही थी. We could see her sitting near the flower beds. हम देख सकते थे कि वो फूलों की क्यारियों के पास थी. The young man looked at all of us with a smile and darted out toward her. वो जो नौजवान था उसने हम सबको मुस्कुराहट के साथ देखा और darted out यानी hurriedly वो गया toward her, उस बच्ची की तरफ गया. लो जी, ये क्या हो रहा है? अब वो तो मना कर रहे हैं कि बच्ची के पास आपने नहीं जाना. अब ये जो यंग मैन आया पहले तो बहुत एरोगेंट सा बिहेव कर रहा है. मीन्स वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, वो सिर्फ एक्शन से ही बता रहा है, कंधे उचका रहा है और
صرف جسچرز ہی دے رہا ہے, کوئی بات نہیں کر رہا. اور اب جب وہ منع کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو آپ نے نہیں بلانا, اس سے بات نہیں کرنی, وہ خود ہی آئے گی آپ کے پاس, یہ دوڑا چلا گیا ماہین کے پاس. Now this is very strange. بہت عجیب ہے. مسز احد cried out in protest. احتجاجاً مسز احد نے کہا, how rude he is. کتنا روڈ ہے یہ انسان. He shouldn't have ignored her request like this. The landlord put in more mildly. آہستہ انداز میں لینڈ لارڈ نے کیا ایڈ کیا کہ اسے ہماری ریکویسٹ کو اس طرح سے اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا. I too was a bit upset. میں بھی تھوڑا پریشان تھا. For it was obvious that our effort to save Mahin embarrassment from stranger was going to fail in this instance. کہ یہ بات تو کنفرم تھی, obvious تھی کہ اس لمحے جو وہ چٹ دینے کا مقصد تھا ہمارا کہ ماہین کو شرمندگی سے بچایا جائے, وہ مقصد اس لمحے ناکام ہو رہا ہے. After a few moments, کچھ لمحوں کے بعد, we all walked out to the veranda. ہم سب باہر ویرنڈا میں گئے, and I was apprehensive of that impending look of anguish on the face of the parents and the child. میں خوف زدہ تھا کہ پیرنٹس اور ان کی بیٹی دونوں کے چہروں پہ خوف کے تاثرات آنے والے تھے, کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ دوڑا چلا ڈائریکٹ ماہین کے پاس چلا گیا تھا. The scene that confronted us was something we least expected. اب جو سامنے منظر ہے اس کی تو ہم نے توقع ہی نہیں کی تھی, اسی تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں تھی. The strange man was reclining on the grassy ground and Mahin was sitting on his lap. یہ کیا؟ اب جو اسٹرینجر ہے وہ گراسی گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ماہین اسی گود میں ہے. He was showing her the flowers. وہ اسے پھول دکھا رہا ہے. یہ تو بالکل عجیب ہی بات ہو گئی. ماہین نے تو بہت اسٹرینج بیہیو کیا. And suddenly, like the sound of a gun exploding, جیسے گن میں سے گولی کی آواز آتی ہے ایک دم, the shrill animal-like laughter of Mahin pierced the air. ماہین کے اونچی سے کہکے نے, اینیمل لائک لافٹر یعنی ایک عام انسان کی طرح تو نہیں وہ ہنستی تھی نا, سو اینیمل لائک لافٹر پیئرس دا ایئر, ہوا کو چیرتا چلا گیا, یعنی بہت باریک آواز میں جو اس نے ایک دم کہکا لگایا. That was strange. Moving forward, the parents look at each other with wonder of amazement. پیرنٹس ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. Our daughter has not laughed like this for years, said Mr. Ahad. Mr. Ahad نے کہا کہ ہماری بیٹی تو اس طرح سے سالوں ہو گئے نہیں ہنسی. Curious, انہیں تجسس ہو رہا تھا. We watched the two of them who were now walking toward us hand in hand. انہیں تجسس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیا سین ہے. اب وہ دونوں ہماری طرف ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آ رہے ہیں. ماہین ran to her mother and danced about her with joy. ماہین اپنی ماں کی طرف آئی اور اس کے ارد گرد خوشی سے جھوم رہی ہے. She made her queer sounds of mama, mama and wildly pointed to the young man. وہ جو بچی ہے وہ عجیب انداز میں اپنی ماں کو پکار رہی ہے اور اس نے اشارہ کیا ہے اس young man کی طرف. It was Mr. David who came to our rescue. وہ مسٹر ڈیوڈ ہیں جو ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں. We soon realized that he was a deaf and dumb too. ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ شخص بھی ڈیف اور ڈم تھا. His strange, ambiguous silence, his sudden rush for the girl on reading the note all became instantly clear to us. اس کی تمام عجیب و غریب حرکتیں اور اچانک اس کا لڑکی کی طرف دوڑ جانا ایک دم ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا. It took us time to digest the news. اس خبر کو ہمیں برداشت کرنے میں سمجھنے میں چند لمحے لگے. And then both parents broke into incoherent statements of profuse apologies that they had not noticed it earlier. اب جو دونوں پیرنٹس تھے, مدر اینڈ فادر, وہ اب معافی مانگ رہے. incoherent statement like ان کی اسٹیٹمنٹ ایک جیسی نہیں ہے. کبھی وہ جسچرز دیتے تھے, کبھی الفاظ یوز کرتے تھے, کیونکہ سامنے والا جو تھا he was also deaf and dumb. Imagine the type of a man they were talking to. They spoke in half sentence and tried to convey rest of through gesture.
وہ یہ دیکھ کے کہ سامنے والا ڈیف اور ڈمب ہے. They try to convey their message half through the sentence, half through the gestures. Gestures ہوتا ہے ہاتھوں کے اشارے. But the young man had not the slightest difficulty in understanding them. لیکن جو نوجوان تھا اسے انہیں سمجھنے میں بالکل مشکل نہیں پیش آئی. He appeared to read their lips. ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے والا ان پیرنٹس کے ہونٹوں کی لپسنگ کو سمجھ سکتا تھا. He gracefully acknowledged their warmth and either nodded or shook his head in reply. For more complicated and lengthy answers, he used pen and paper. اب جو سامنے والے ہیں ان کی بات کا جواب دینے کے لیے اس نے ان کی جو اپالوجیز تھی انہیں گریسفلی قبول کیا اور جواباً سر ہلایا کہ اپنی گرمجوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے بھی جواباً سر ہلایا. اور زیادہ کمپلیکیٹڈ اور لمبے جواب دینے کے لیے وہ شخص پین کو اور پیپر کو یوز کرتا تھا. نیکسٹ ڈے اگلے دن مسز آہد واز فل آف نیوز. مسز آہد کے پاس بہت سی خبریں ہیں. شی ٹاکڈ ایز شی ہیڈ نیور ٹاکڈ بیفور. وہ اس طرح سے بات کری تھی جیسے انہوں نے پہلے کبھی نہ کی تھی. She mentioned the stranger and the plans for the betterment of Maheen he had outlined to her and her husband. وہ mention کر رہی تھیں ان plans کو جو کہ اس شخص نے ماہین کی بہتری کے لیے دیے تھے. There were schools for such people. ایسے لوگوں کے لیے schools ہیں. He told them. اس شخص نے انہیں بتایا, مسٹر ڈیوڈ نے بتایا کہ ماہین جیسے اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل سکولز موجود ہیں. Though they were beyond most people's mean. لیکن وہ زیادہ تر لوگوں کے ذرائع سے بالا تر ہیں یعنی افورڈیبل نہیں ہیں. He had himself been educated in one of such institution abroad. وہ مسٹر ڈیوڈ بھی ایسے ہی کسی ادارے میں پڑھ چکے ہیں ابراڈ میں کسی اور ملک میں and had now returned to Pakistan to render the same useful services to others by starting a school here. اور وہ اب پاکستان آئے ہیں تاکہ وہ اپنی سروسز پاکستان میں دے سکیں ایسے بچوں کے لیے اسکول بنا کر. She almost broke down with gratitude. احساس تشکر سے وہ بالکل عاجز ہو گئی تھی when she said that he had agreed to accept Maheen as his first pupil. جب مسٹر ڈیوڈ نے کہا کہ وہ ماہین کو اپنے پہلے اسٹوڈنٹ کے طور پہ قبول کرتے ہیں. He had emphatically stated that the girl could in course of time live almost as normal as alive as any one of us who have the power of hearing and speech. انہوں نے مسٹر ڈیوڈ نے اس بات پہ زور دیا کہ with the passage of time ماہین بھی ان لوگوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکے گی جو کہ بول سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. مسز آہد laughed like a carefree girl. وہ کہہ کے لگا رہی ہیں خوشی سے, بہت خوش ہیں, ایسی جیسے بے فکر لڑکیاں ہوتی ہیں. She gave us an extra helping of jam and butter and honey at the table. خوشی سے انہوں نے ہمیں ٹیبل پہ ایکسٹرا سرونگ کی ہے, جیم, بٹر اور شہد کی. She looked the happiest woman in the world. وہ دنیا کی سب سے خوش عورت لگ رہی ہے. So we have completed with the reading. جی اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سلور لائننگ بیسکلی اس چیپٹر میں ہے کون. امید کی کرن بن کے کون آیا ہے؟ مسٹر ڈیوڈ. جبکہ پیرنٹس کے پاس ایسے کوئی وسائل نہیں تھے, ان کے پاس ایسے سکولز نہیں تھے جہاں وہ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے فار دا ٹریننگ. انہوں نے کوشش کی اپنی بیٹی کو گھر میں پڑھانے کی لیکن they didn't succeed. انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امید کی کرن بنا کے کسے بھیجا؟ مسٹر ڈیوڈ کو. اور مسٹر ڈیوڈ نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ ان کی بیٹی بھی نارمل لائف گزار سکتی ہے. اور اپنی بیٹی کو نارمل لائف کی طرف آنے کی امید نے مسز آہد کو اتنی خوشی دی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش ترین خاتون لگ رہی تھی. This chapter, this story also reveals کہ پیرنٹس کی ساری خوشی اور اصل خوشی ان کی اولاد کی خوشی میں ہے, ان کے بچوں کی خوشی میں ہے.
ان کے بچے ہی ان کی اصل دنیا ہوتے ہیں، اور بچوں کے خوش ہونے سے، بچوں کے کامیاب ہونے سے پیرنٹس کو خوشی ملتی ہے. جی سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ ود دا MCQs. MCQs دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے. دیر آر آلموسٹ 13 MCQs. ہمیشہ کی طرح میں نے بچوں یہاں پر صرف کریکٹ آنسرس کو انٹر کیا ہوا ہے. آپ اپنے نوٹس اوپن کر سکتے ہیں فار دا MCQs. اوپن یور نوٹس اینڈ اوپن MCQs فار دا یونٹ نمبر 2 دا سلور لائننگ. دا آتھر آف دا سلور لائننگ کون ہے بھائی؟ چاند نہل، سوسی نہل. دا آتھر beckoned to مہین to come to him. آتھر نے اشارہ کیا تھا مہین کو کہ اس کی طرف آئے. She talked as she had never talked before. اب مدر کس طرح سے بات کر رہی تھی؟ جیسے انہوں نے کبھی بات نہ کی تھی. روس کیا تھا؟ It means trick or guile. Anguish, تکلیف, deep pain. It is anguish. Fill in the blank with simple past and past perfect tense. Past perfect tense ہم نے نہیں کیا. سمپل پاسٹ ٹینس ہم کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں. یو مسٹ نو سمپل پاسٹ میں ہم سیکنڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے MCQs کو کرنا ہے. سو سمپل پاسٹ کو انڈر لائن کیجئے اور لکھیں سیکنڈ فارم آف ورب. جب سمپل پاسٹ ٹینس کی بات کی جائے گی آپ نے یوز کرنی ہے سیکنڈ فارم آف ورب، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اور جہاں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آ جائے گا یو نیڈ ٹو یوز ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب. نوٹ اٹ ڈاؤن آن یور نوٹس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب. سمپل پاسٹ میں کون سی فارم آف ورب؟ سیکنڈ. اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب. Accordingly, I had eaten the biscuits by the time the children arrived. So had eaten, third form of verb, had plus third form of verb, and arrived, second form of verb. آگے چلتے ہیں. Did you have a nice journey? Did you have a nice journey, Mr. David? کس نے کہا تھا یہ؟ مسز آہد نے. جب مسٹر ڈیوڈ آئے تھے تو تب مسز آہد نے کہا تھا کہ آپ کا سفر خوشگوار رہا. تو کیا جواب دیا تھا مسٹر آہد نے؟ جی اس نے اس طرح سے جسچر دیا تھا کہ نہ تو بہت اچھا تھا اور نہ ہی بہت برا. The young man again looked at him. اچھا یہ کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. ابھی ہی ہم نے لاسٹ MCQs میں پیچھے ہی سیکھا تھا سمپل پاسٹ. سو اٹ از پاسٹ انڈیفینٹ. پاسٹ انڈیفینٹ مینس سیکنڈ فارم آف ورب ہم یوز کرتے ہیں. دا ینگ مین اگین لکڈ. لکڈ سیکنڈ فارم آف ورب یہاں یوز کی گئی ہے وداؤٹ یوزنگ ہیلپنگ ورب. سو اٹ از پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. انڈر لائن کر لیجیے لکڈ کو، لکھ لیجیے سیکنڈ فارم آف ورب. لکڈ کو انڈر لائن کریں، لکھ لیجیے سیکنڈ فارم آف ورب. دیٹ مینس وداؤٹ سیکنڈ فارم آف ورب وداؤٹ ہیلپنگ ورب. سو اٹ از پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. ایمبیگوس سم تھنگ دیٹ از ناٹ کلیئر، obscure جو چیز واضح نہ ہو. ان دا اسٹوری دا سلور لائننگ گرل از deaf and dumb. لڑکی جو ہے ماہین کی بات ہو رہی ہے. کہانی سلور لائننگ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بچی کیا ہے؟ ڈیف اینڈ ڈم. نہ تو وہ سن سکتی تھی نہ ہی بول سکتی تھی. اس کو آپ نے ڈمب نہیں بولنا، ب نہیں کرنا. اٹ از ڈم، بی از سائلنٹ. مسز آہد laughed like a carefree girl. What is proper noun? جی first of all you must know that what's proper noun. پراپر ناؤن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پرٹیکولر نیم ہوتا ہے.
Like if I say girl, there are so many girls. अगर मैंने किसी एक को पॉइंट आउट करना है तो मैं उसका नाम बोलूँगी, like माहीन. Girl is a common noun, माहीन is a proper noun. Likewise, if I say boy, if I have 4 to 5 boys in front of me and I say boy come here, उन चारों पांचों में से किसको पता चलेगा कि मुझे बुला रही हैं? And if I say Mr. Nadeem come here, तो मिस्टर नदीम को पता चल जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है. So boy is common noun, Mr. Nadeem is proper noun. Let's take some other examples ताकि आपको समझ आ जाए that what's proper noun. If I say I go to school, you would ask which school. If I say I go to unique school, so school is common noun and unique school अगर मैं उसको एक proper नाम दे दूँ that is proper. Or if I say I live in city, it's common noun. And if I say I live in Lahore, Lahore is proper noun. So proper noun is a particular name of a name. It's a particular name of a person, place or thing. इसको नोट कर लीजिए. So Mrs. Ahad यहाँ पर है proper noun. The parents looked at each other with wonder and amazement. Parents ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा. Looked यहाँ पर क्या है? Verb. Verb क्या होता है? Action word. So the parents looked. It's action word. She looked after my luggage. Pronoun क्या है? She and my. वो अल्फाज जो कि हम यूज़ करते हैं noun की place पे. Words that are used in place of noun. So she and my. Like she is Mrs. Ahad, looked after my luggage. My कौन था? Mr. David. So Mr. David is a noun, is a proper noun. Mrs. Ahad is a proper noun. उन दोनों की जगह पे हमने क्या यूज़ कर दी? She and my. So these are pronouns. जी प्यारे बच्चों, today we have completed reading and MCQs of unit number 2, the silver lining. अब silver lining क्या थी इस यूनिट में? आपको समझ आ गई? Yes, Mr. David. Mr. David को एक उम्मीद बना के भेजा अल्लाह ने for माहीन. आपने आज होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में you have to learn the MCQs. बार बार याद करना है बिकॉज आपको पता है 20 MCQs आने हैं आपके एग्ज़ाम में. अच्छे से MCQs को लर्न कीजिएगा और रीडिंग भी एक दफ़ा फिर से कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आ जाए. ठीक है? खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफ़िज़.